गाड़ीटा बढ़िया जे बढ़िया डिजाइन गाड़ीटा केते टଙ୍କା पड़ुथबटा के जानी कौन है कि सांग तार से लिखा मेड इन चाइना मु हाथ मारदी रे ମୋ ହାତରେ କୋରୋନା ଭାଇରस ପଶିନି କଣ କୁଣ୍ଡେଇଲା ହାତ तू जा सियार थोड़ा आई बस मो पाखु भाई टीवी न्यूज रे थरे कहछि लॉकडाउन समय रे घरे रहंतु स्त्री लोक को रोसे काम साहाय्य करंतु मो स्त्री आनी मते सब जंग बाचन दे दे पळेला माजिया पे मु केते माजी 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 हाथ बात बिंदिला कि रे साहाय्य कर रे सांग आज पूरा पार्टीटा उड़िला भारी बढ़िया लागला पार्टी मुझे कहूँ तो मद पीना निशा हो बोली अरे कहीं देखी ना गाड़ी शीघ्र पछा पड़े चल जल्दी 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 पछा एथर ओला मो पैसा मत दियो केते हैला भाई 50 टंका आमे 4 जन हमर 40 टका तू सो आम संग काई अछुल तो भोला आमे दे मो गर्लफ्रेंड कोई सिंगड़ा खाए मु केमिति कहबी मो पार पैसा नै बोले के ना जा नुचे नै जी ओडा खाइ देबो ये सो आइ कोन एमिति नुची देखि देला रे हां तो देख मुझे कहूँ आम रंग नंबर भल पाऊल तू मत चिन्ह पारूनु मो गाड़ी नंबर रखता देखले चिन्ह देव मत कहला ना तुम्हारा पानी बोतल धरता मुझे देखले चिन्ह देव हेले तो आसुनी कौन ये हे मोर मन पड़ा मुझे फोन अपना मोर हारामी सांग शुणी सी आ पानी बोतल धरी आगुरी आस बस खेल करदेनी तो मोर क्या डाउट है ये गाड़ी डिक्की भितर कौन रखी देखिया कौन टा हाँ भाई ये चाखाण रे सांग तू चाखाण पाइलु मुझे देखिए निहाती मदटा था देखुच कहीं 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 ना रे नाई रे बेकार हो गला सांगर एत वर्ष हो गला मत कि मांडू पटेल मनीष जीवन पे लाभ किसी ना कहीं तुम रेशन कार्ड है कि हाँ है तो ना मुंडे पैसा चाउल गहम 5 किलो मिलुनी हाँ मिलूँ लाभ ना लस कौन तू सला से लगे जन्म तो मुंडे पैसा चाउल गहम मिलू से खाई बंच सला मनीष भाईला कौन होगा कौन मनीष भाईला 14 दिन लॉकडाउन खोले जाएंगे मो स्त्री मो ससुर आनी सला पुणी 3 तारीख गला सी तार स्त्री सान गेल देखुना सी तार स्त्री मुंड रुकुन सला मोरी बेल खराब मो स्त्री रही तो बाप घर आओ मजा नहीं जाओ ये बैग टा कार बची देखिया इते कोन अच्छा जेड़ा खर्च बात है जो पूरा माल फाल उड़े देबे जे हां एड़ा लंबाटा कोन हाथ रे बाजुजा हे सारा पाउडर टिकली पिकली वाले ना निया तो जो ब्रांड गई तो सा मानिस केते कोन भाभी देतला की बेला जे बेला खराब बैग तो नहीं तो पकड़े रखिन देखैलो ना रे ना बेटा खाली पकड़ी सा खाली पकड़ रे पड़े आज मांडू बटे पे कोन करियो बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल जिए जेते झुलिया कथा एठी आसी झुल आ कोन आसी पार्क वीडियो करे सा पार्क आसी चुट्टी पुट्टी खोली कोजी नबा नवा चुल धन जत भल पाइथिल कहिथिल केबे हाथ छाड़ी अधा हट जीवन बोली हां कहतली तो कोन मो चाली पन्ने थर मत काखे नै जा पागेली गला घर मत कहीला गछ मूल देखा बोली सका गाधे पाधे चषमा मशा मारी आसली सब रंग नंबर जमा भल पाए भल पाई बस बस दिन जाऊँगी नई आड़ मुँह पुह धोई दे नई रे जब घर को पलैबे न आइला ना सब झूठ ना पुओ पिला खेल करदे ना तो मोदी कहला घंटा बड़े तुम बाड़े कुंड मो कुंड गंड फेरनी सला कौन मो कुंड फेरन ना तो कौन रखी दला ई सब पत्थर टाइम गोड़ भांगी दंता तुम साहाଯ୍य करिया बोल मो कुंड मते फेर दे घंटा बड़े बाड़े छाड़ देलो थोइ देलो घर रखी देलो सला चाइना रे चाकरी करतला हमु पचार नतला ताको से गां को पुरे दियो ना मु खाली चाइना ना कहली पानी रे बुड़ेदिल मु जापान ना कहदी मु जापान रहली ता माने साबुन तेल निया जानथे तो बैग देखिलो ग्राउंड काम को मासले ए भाई एटा एठी पकाना एटा दे पाकिस्तान न चाइना रे पका हो ए भाई एटा बम नोर एटा नडिया सब बम भाभी नै गेला पाकिस्तान पके सा मद दुकान तो खुला है गेला चाखाना दुकान तो खुला है चाखाना नहीं गुड जाओ सेम पी देबे हो भाई कौन तू कलिकता फेरिचु एटा सैनिटाइजर पड़ जात्रा गाधेला पर जाय स्कूल रे से लागि ए तू कोड फेरलु रे चाइना रे एया को माडिस धर सला चाइना रे चाकरी करतला हम पचार नथला सला कोरोना आनी के तो संगे माटो सैनिटाइजर भल के माटो पी जो पूरा जमा छाड़े ना के अरे भाई कौन भल अछु अबे सला चाइना रही स्कूल घर न रही मत छुई देल गला कोरोना है मते एठी काका दुआरे बसिबो हंडा आज्ञा नोके चक्का माडी किनी बसिबे हाउ नादे नादे खाई किनी जीव ये कौन तेल लुण किछ नै खाली हंडा रोसे केमिति करी लोक चक्का लोसे खाइबे काकार सौदा कम चिठा बड़ मो बाहर रोसे करि पारे फपाड़े बाबू रे मैं जाई दिली मेला को तो बना गाड़ी आनी छी देखेले ए गाड़ी बढ़िया देखा बढ़िया गाड़ी देखेला ओह की गाड़ी कौन लिखा मेड इन चाइना एटा मु नेबिनी मेड इन चाइना गाड़ी कोरोना वायरस मु नेबिनी टाइम ले ए गाड़ी के फपाड़े गाड़ी मु नेबिनी बड़ो लोकेर बेटी लो
ରସଳା ଆଜି ଧରିଛି ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଯୋଉ ପାର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚିକି କାଇଁ ପଳଉଛୁ ପଇସା ଦେଇ ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେ ପାନ ଦେଲେ ହବନି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଇସା ଦିଏ ଚାଲ ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇ ହବନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ବସି ଭାବୁଛୁ ସେତେବେଳେ କହିଲୁ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଗୋରା କେମିତି ଦେବି କହିଲୁ କୋଉ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲେ ଗୋରା ଦେଖାଯିବି? ଏତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଘରେ ବସିଲୁ ଛାଇରେ ରହିକି ତଥାପି ଗୋରା ହେଲୁନି ତୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଭରସା କରନା। ନମସ୍କାର ସାର୍ କେଆରସେଲ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବନିତା ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଏପଟରେ ପାନ ଗୁଟୁକା କୋଉଠି ମିଳୁନି ଆପଣ ସେପଟରୁ ଆଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ କି? ସରି ସାର୍। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ନହେଲେ ଟିକେ ପଠେଇ ପାରିବେ କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ପାଗେଳି ତତେ ମୁଁ ପାରୁନି ଭୁଲି ତୋ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ବିଚରା ମାଇପଟା ଝଗଡ଼ା କରି ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ସବୁବେଳେ ମାଇପକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଚୁପ୍ ମୋ ମାଇପ କଥା ନୁହେଁ ମୋ ଚାକରଟା ତା ଘରକୁ ପଳେଇଛି ତାରି କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ଗୁଗୁଲ ମତେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି? ତୁମର ଆଗ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର। ଓକେ। ରେ ସାଙ୍ଗ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସଛୁ ଖରାରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଖୋଲିଗଲାଣି ନେଟ୍ ବା ପିଇ ଦେ ଆଉ ରାଗେନି। ଏ ଶଳା ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଯା ବେଠୁ ଶଳା ମଦ କଥା କହୁଛୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଉଛୁ ଶଳା ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ତମେ ଯଦି ମତେ ସତରେ ଭଲ ରହିଛ ତାହେଲେ ମତେ ପାଣି ଭିତରୁ ମୋ ମୁଦି ଯାହେଲେ ଉଣ୍ଡାଳିକି ଦେବ ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହ କଥା ହେବିନି। ଧନ ସେ ମୁଦି ଯାଉ ମୋ ଆଡ଼େ ନୂଆ ମୁଦି ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ ମୋ ଆଡ଼େ ନୂଆ ଟିକେ ପକଡ଼ିଦେବି। ତମେ ଏକଥା କହିପାରୁଛ ଧନ? ତ ଗଭାରୁ ଗଜରା ଯଦି ଗାଈ ଖାଇଯିବ କ'ଣ ହବ? ଇଏ ଶଳା ଏଟା କିଏ ଏଟା କୋଉଠି ଦେଖିଛି ମୁଁ ମନେ ପଡୁନି ତା ମୁହଁଟା କ'ଣ ପିଲା ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ତନ୍ତୁମୂଳ ଦର୍ଜ ହଉଛି ଦେଖେଇଲ ଆଁ କଲ ଆଁ ଯିବ ଦେଖାଅ ବଡ଼ ଆଁ କର ଆଁ ପାଟି ଏତେ ଯାଏ ସକାଳ ସକାଳ ରୋଡ଼ ସେପଟୁ ଯାଇକି ବିନା ଚାଖଣା ହାଡ଼ ମାଲ ଖାଇ ଦେଇଛୁ କି? ମତେ ଜାଣିଦେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ହେଇନି। ସାର୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଆସି ମାଛ ଉଣ୍ଡା ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିଆ ଦେବି ତାକୁ ଡରେଇ ଦେବି ଆଜି ଆଉ। କାଇଁ ଜମା ନାହାନ୍ତି ଜମା ଗୋଟେ ଧରାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଧରିଛି ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେ। କିରେ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଙ୍ଗଲି ହରିଣଟା କିଏ କିରେ? ହରିଣୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ବାଘୁଣୀଟା। ବାଘୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକ ମାରିବା ଗୁଳି ଗିଳି ଦବ ଆଜ୍ଞା। ଜାଲ ପକେଇବା। ବାହାରେ କେହି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିଲି ହେ ଆଇଲେ ପଚାରେ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ପଛପଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଚାଲିବନି ଚାଲା ଦେଖିଲୁ ସେ ଆଉ ହବନି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନିଆଁ ଫିଆଁ ପଡ଼ିଗଲି। ନା ରେ ଭାଇ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଆଇଲି ମୋ ମାମୁଁ ମାନେ ସେକି ଦେଇଗଲେ। ଯାହା ସେଇଆ କହିବୁ ଟିକେ ତେଲ ଫେଲ ମାରି ସେକ ଦେଇଦେବ। କି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ମିଠା ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କେଜାଣି? ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି। ଆରେ ଇଏ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି ରେ। ହଁ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ମୋର କାହିଁ ପେଟ କାଟିଲେ। ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି ନହେଲେ ଶଳା ମରିଥାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ଶ୍ୱଶୁରଘର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଚିକେନ ମଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା। କ'ଣ କରିବି ମାସେ ହେଇଗଲା ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି। ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଦିଅ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ପଳାଏ ନହେଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କ'ଣ ଖସି ପଳାଏ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆବେ ଶଳା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଲୋକ ମାର କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଟିକଟକ୍ କରି ଛାଡ଼ିବୁ ଶଳା ଯାଉଛି ନା ଦେଖୁଛୁ ଚାଲ ଶଳା ଭାବିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଶଳା ବାହାରେ ଥିଲି ଭଲରେ ଥିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଶଳା ଗାଁ କହିଲି ମାଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ହେଉଛି ନା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲେ ମଦ ଟୁଆ ପିଇ ହେଉଛି। ଶଳା ମୋତେ ଆଣି ଘରେ ଦେଖୁ ତାଲା ମାରି ରଖିଛନ୍ତି କୋରୋନା ହେବ। ଖୋଲ 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 ବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ କବାଟ ଖୋଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ବାହାରେ ବସିଥାଅ ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଣିକି ଆସିବି। ପାଇଲୁ? ଆରେ ହଁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଲି ନେଇକି ଯାଉଛି ରହିଥା। କାହିଁ ଦେଖେଇଲି ଆରେ ଶଳା ଏଇଟା ଆଇଫୋନ୍ ନୁହଁରେ ଏଇଟା ଜେଜେ ଚପଲ ଶଳା କହିଲେ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଲି ଶଳା ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି।